हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से क़बल मुसलमानों के इख्तिलाफ़ात। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम দুনিয়াতে আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে মতানৈক্য হবে, ইখতিলাফ হবে, কৌমে কৌমে বিভক্ত হবে। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उन्हें वर्णना करें, जिस चीज़ का जो ज़ुहूर का तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो यह उस वक्त तक ना होगा जब तक कि तुम में से बाज़ लोग से इजहार बुरावत ना करे और बाज़ लोगों को कुफर पर गवाही ना दे। যে জিনিসের জন্য তোমরা অপেক্ষা করতেছো এই জিনিসটা অতক্ষণ পর্যন্ত হবে না, অর্থাৎ ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে ততক্ষণ পর্যন্ত আগমন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এক কৌম অন্য কৌমের, মুসলমানের এক কৌম অন্য কৌমকে কি বলবে না, কাফির বলবে না, আর একজনে আরো জনে কাফির বলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করবেন না। और बाज़ दिगर लोगों पर लानत ना करेंगे এবং একজন অন্যজনের উপর যত সময় পর্যন্ত লানত না করবে, অভিশাপ না দিবে, এত সময় পর্যন্ত ইমাম মেহদি রহমতুল্লাহ আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসবেন না। असहाब इमाम हैरान हुए और पूछा, तो क्या उस ज़माना में कोई अच्छा ही ना होगे? इमाम ने जवाब में फरमाया, তখন আসহাবে ইমাম হয়রান হয়ে যায়গে। ইমাম উনি হযরত মুহাম্মদ সাদিক আলাইহিস সালাম যে সমস্ত মানুষ সেই সময়ের যে ইমাম হবে উনি হয়রান হয়ে যাইব আর পুছা এবং প্রশ্ন করবেন, এই জমানার মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ থাকবে না? ইমাম ने जवाब में फरमाया, তখন ইমামের জবাবের মধ্যে উত্তরের মধ্যে বললেন, सारे अच्छाई और खूबी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अच्छाई और नेकी को उसके बुलंदी तक पहुँचाएंगे। समस्त बालाई एवं बुराई हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलामेर आत्मप्रकाशेर मध्य घटবে এবং ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম বালাই এবং নেকির বুলন্দ পর্যন্ত, মানে এটারে সর্বোচ্চ স্তরে পর্যন্ত পৌঁছাইবেন। तौज़ीह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रवायत में ये बात एक तरेह से बयान की गई है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिर हो गए जब एक आदमी दूसरे आदमी के मुंह पर अपने कीना और बाज़ की वजह से थूकने लगेंगे। ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম সেই সময় দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করবেন যখন একজন মানুষ অন্য মানুষের সামনাসামনি মুখের মধ্যে গেছে কিন্তু তার মুখ ফিরে এলেছে, এইরকম মানুষের ইখতিলাফ হবে। আর একজন আরেকজনের থেকে দেখার পরেই সে তার সাথে কোনো কথাবার্তা বলবে না, মুখ ফিরাইয়া নিবে। সেই সময় ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করবে।